اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے برف باری۔ برف چھو تۄہہِ پتہ شیٖن پیوٚن اَسہِ چھِ کٲشرٮ۪ن شیٖنسٕے سۭتۍ لگاو۔ دو دن سے جاری ہے برف باری، یہ شان باری یہ گردوگراری، یہ گردوگاری وادی ہماری چاند کی ساری، کینسر کے بن میں میرے وطن میں ہے برف باری، دو دن سے جاری۔ کوہ و بیابان ہموار میدان، صحن گلستان بن اور پرستان، مستور یکسر معمور یکسر، ایک نور یکسر کفور یکسر، کوہ و بیابان ہموار میدان، شام و سحر گوم شمس و قمر گوم، سب خشک و تر گوم دیوار و در گوم، ہر ایک بشر گوم سردی کے ڈر سے، نکلے نہ گھر سے دن رات برسے، شام و سحر گوم شمس و قمر گوم، مزدور بے کس ہے سخت بے بس، ہوتی نہیں بس، بس ہو تو جائے جا کر کمائے کھائے کھلائے، مزدور بے کس ہے سخت بے بس، کم سن یہ لڑکے اٹھتے ہیں تڑکے، لڑکے جگڑے کے ہر ایک بولے، پھینکے روے گولے، جادو بیابانی شیرین زبانی، میری روانی رکتی نہیں ہے، تھمتے ہیں دریاو جمتا ہے پانی، میری روانی رکتی نہیں ہے۔ یہ چھُ لیوکھمُت یہ نظم رسا جادانی، برف باری پٮ۪ٹھ چھُس لیوکھمُت یہ نظم، برف کِتھ پٲٹھۍ چھِ پیٚوان۔ وۄنۍ چھِ اَتھ یہ غور کرنے کی بات چھِ اَتھ بیٛاکھ یورٕ کَنۍ، ہمارے یہاں موسم سرما میں برف باری ہوتی ہے، ہمارے یہاں موسم سرما میں برف باری ہوتی ہے، دَپان اَسہِ ہسا چھِ پیٚوان موسمِ سرماہَس منٛز ییٚتہِ شیٖن، تۭرِ منٛز وَندَس منٛز چھِ اَسہِ پیٚوان شیٖن، نومبر پٮ۪ٹھَے چھِ اَسہِ لاگان شیٖن، تمام پہاڑ گھنے جنگلات برف سے ڈھک جاتے ہیں، دَپان تمام پہاڑ ہسا چھِ جنگل ہسا چھِ سٲری برفہٕ سۭتۍ یِوان بٔرِتھ، شیٖن سۭتۍ چھِ یِوان بٔرِتھ، سخت سردی کی وجہ سے یہ برف مزید جم جاتی ہے، دَپان ییٚلہِ ہسا چھِ واریاہ تۭر کران، ییٚلہِ ہسا چھُ یہِ آسان چِلاے کلان چھِ آسان تِمن دۄہن ہسا چھِ آسان واریاہ سردی، یُس یہِ شیٖن چھُ روزان یہِ چھُ گژھان جم، یہِ چھِ گژھان اَتھ چھِ بنان تُلہٕ کتُر، اَتھ چھِ بنان آیِس، یہِ چھِ گژھان جم۔ موسمِ گرما میں یہی برف دھیرے دھیرے پگھل کر نئی ندی نالوں کے ذریعے ہم تک پہنچی، ییٚلہِ ہسا گرم چھُ سونٛتھ کَنہِ یِوان چھُ مارٕچ چھِ یِوان اپریل چھِ یِوان مے چھِ یِوان، یہِ ہسا چھِ وار وار گوٚو دھیرے دھیرے گوٚو وار وار چھِ یہِ شیٖن پِگلان، یہِ ہسا چھِ واتان ندی نالن منٛز کۄلن منٛز چھِ واتان تَمہِ کہِ ذٔریعہِ چھِ واتان یہِ بۄن ذٔریعے ہم تک پہنچ واتان چھِ اَسہِ نِش آب امیُک۔ موسمِ سرما میں جب کم برف پڑتی ہے، دَپان ییٚلہِ ہسا موسمِ سرماہس منٛز ییٚلہِ ہسا تۭرِ منٛز ییٚلہِ ہسا جنؤری فرؤریَس منٛز شیٖن پیٚیہِ کم تو پانی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے، دَپان امیُک پانی ہُنٛد مقدار چھِ گژھان واریاہ کم، پانی ہُنٛد تعداد چھِ گژھان واریاہ کم، کیٛازِکہِ ییٚلہِ شیٖن کم آسہِ پیوٚمُت آبٕچ کمی تہِ چھِ گژھان، اور اکثر بار اس وجہ سے شدت کا سوکھ پڑتا ہے، دَپان تَوَے ہسا چھِ اَسہِ گژھان آبٕچ قِلت سونٛتھ کَنہِ، اگر شیٖن آسہِ کم پیوٚمُت اکثر ہسا چھِ أسۍ روزان سوکھ پڑتا ہے گوٚو خۄشکی چھِ روزان، سوکھ پڑنے سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچ، ییٚلہِ ہسا خۄشک سٲلی چھِ گژھان ییٚلہِ شیٖن کم آسہِ پیوٚمُت کُہن پٮ۪ٹھ تہٕ تِمن نالن شیٖن ییٚلہِ نہٕ پیوٚمتُے آسہِ کینٛہہ کم آسہِ پیوٚمُت سُہ آب کتہِ حظ وسہِ تہٕ وسہِ اَسہِ نالن تہٕ کۄلن منٛز، سٲنِس فصلس واتان چھُ نۄقصان اگر شیٖن کم آسہِ پیوٚمُت، تمی سۭتۍ چھُ خۄشک سٲلی سۭتۍ سٲنِس فصلس واتان واریاہ نۄقصان، فصلوں کو نقصان پہنچاتا ہے گوٚو سٲنِس فصلس سٲنِس اناجس چھُ واتان نۄقصان، تو خوراک ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اَسہِ ہسا چھِنہٕ بننہٕ غذاہے تیٚلہِ، سون خوراک میلُن دانٮ۪س ییٚلہِ نہٕ آبٕے پیوٚو مکایہِ ییٚلہِ نہٕ آبٕے پیوٚو اَسہِ نسا چھِنہٕ خوراک، اَمبرٮ۪ن ییٚلہِ نہٕ آبٕے ووت کُلٮ۪ن کُجن تہٕ اَسہِ نسا چھِ مشکل ہسا چھِ اَسہِ خوراک میلُن، ہمارے یہاں اب مناسب و موزون برف باری نہیں ہوتی، دَپان ییٚتہِ نسا چھنہٕ تِتھ کٔنن وۄنۍ پیوان برف باری کِہیٖنۍ، کئی سالوں سے ہمارے کئی علاقوں میں ہر سال سوکھا پڑتا ہے، دَپان کینٛژو ؤرِیو برونٛٹھ ہسا پیٚیہِ سٲنِس کئی سال گٔے کینٛژن ؤرین ہمارے کئی علاقہٕ ہر سال
प्रैथ वरिये से रोज तुम खुशक। गर्मियों में आब व हवा मुतदिल होने के बजाय काफ़ी गर्मी होगी। गर्मी हिंद आब हवा बजाय से रूद तक काफ़ी गर्मी। क्या आप जानते हैं कि ऐसी सूरत हाल क्यों कर पैदा होती? तो से जाना ये कैसे गो ये हाल सूरत हाल कैसे गो अस पौध ये सूरत हाल जंगलात की बेताशा और बेदरा कटाव की वजह से पैदा होती है। दपा यम अस गो तवे ये हाल तवे हसा गो यह सूरत हाल पौध अस जंगलन हुंद यह बेताशा यम अस जंगल सन बेताशा चटित लग तबर लाजा कहड़ लगित नी चटित तो यह हसा गो तमी सत पौध। कुदरती माहौल में कायम तवाजुन बिगड़ चुका है। कुदरती माहौलस मज हसा गो यह तवाजुन बिगड़ाव। अपने दोस्तों के साथ सलाह मशवरा करके बताइए। तम पन्न दोस्तन सत करो से सलाह मशवर वनो कि माहौल में मुनासिब तवाजुन कायम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये हसा इस माहौल थवो ठीक ये हसा इस माहौल थवो पनुन ठीक ये हसा इस मुनासिब तवाजुन कायम रखो तम सत अस क्या पज़ करुन। क्या हमें नहीं चाहिए कि हम अपने माहौल को बनाए रखने के लिए मुनासिब इकदाम उठाए। दपान अस पज़ न यह करुन सोन माहौल बनोमुत छ तम खतर पज़ अस मुनासिब कदम तुलन मुनासिब कदम पज़ अस तुलन क्या पनुन माहौल बचाने खतर शीन सान खतर वारिया ज़रूरी। यम गई अमिक अल्फाज मानी यम गई अमिक अल्फाज मानी तो लफज मानी। शान बारी गो खुदा की शान यह खुदा सद शान रूद तो शीन पे किरदोगारी गो खुदा वंदी। कंसर गो बुद्रवाह में एक जगह का नाम बुद्रवाह में एक जगह का नाम बुद्रवाहस मज अक जाय हुंद यह नाव। कोह वो बियाबान कोह गो पहाड़ बियाबान गो जंगल।